Tejaswini with her father Manjunath Hasmani, Arohi with her father Akshay Badi, Sanvi with her father Chandrasekhar Sagar, Sai Sirisha with her father Ramchandra Bellari, Dhanushri with her father Narendra Chikkangaul, Sharanya with her father Channaniragadi, Samanvi with her father Pradeep Chowdi, Adya with her father Vinay Kattimani, and be ready for the next performance from Gadag School LKG B section. Yes, shall we start music? Yes, please have a big of applause for all the fathers. Yes, are you all ready? Ready? Ready, 1, 2, 3, start. ಅಪ್ಪ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಸಂಜೆ ಕಳೆದೇ ಹೋಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। तू चांद की उजली किरण, तुझसे है घर रोशन। सुन सुन सुन, जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। जान से भी प्यारी है तेरी हंसी रे, लाडो मेरी तुझ में ही जान बसी रे। ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಡ್ಯಾಡಿ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾದರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆನ್ಲೈನ್
heartwarming performance. Super.